জরানি কক পান্ডা নাইন বাকি নাসিংজা খাপানি তাতে বকসং যতন লামসঙ্গ তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 4 তারিখ জুন 2026 সাল মারি তিনি সালনি কতার কতার কক টমা তবু খাং সমীর জরানি কক পান্ডা পুলিয়ানো সানাকলাयो যে কাংনি সিমিনে কক সায়াজাক যে তংমনি ভারত হাকতরনি কেন্দ্রनि স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবা হোম মিনিস্টার অমিত শাহ তিনি ফাইসবাইকা আগরতলাও ইনকাই ব মেঘালয়नि শিলং NEC नर्थ इस्ट काउंसिल नि कगलाम पांडा पाइमेन उलन तिनि सानजो जराव स्पेशल कायसा बिरखुंबाय ब आगरतला फाइसफाइका आगरतला नि एमबी बिरखुंखलाव बरनो खुम बेफारै रिसेकानोय लामसका हासिर मन्त्रका डॉक्टर मानिक साहा तंखा आगरतला MP राजीव भट्टाचार्य म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर दीपक मजुमदार प्रदेश बीजेपी कास्को अभिषेक देवराय हास्टेनि चीफ सेक्रेटारी जेके सिन्हा पुलिस निदागी भांगकरा अनुरागकारी बाहिनी भारतनि सेंक्रागनि ताई BSF नि अफिसार बतंबायखा साना जराव आगरतलानि बिरखुं खलानि सिमि सालबागान BSF हेड अफिस थांका आरोनो ब तिनि हर तंनाय केंद्रनि होम मिनिस्टार पुलिस नि हेडक्वार्टर साखलायखा खाना फुङो उदयपुरनि माताबारि त्रिपुरा सुंदरी मताइ नगो मताइ रना थांनाय ब अमित शाह ताई मताइ रनानि बागै आगरतलानि कचाम राजभवन बसकांगो बाहायनो मताइ रबायमा उलो आगरतलानि जे कचाम राजभवन नखलाव टाटा ग्रुप बायनाय कलजाक टांजागि तंगनि 5 ताला होटेल ताज पुष्पबंत पैलेस आबनो हा मताइरे थानिवा मानजागनाय दीपर जराव लंका मुरा हा आरिनि चौकी नायनाय आरोनो BSF जवान रक बाइखे ब कगलाम सालायनाय आबनि यागुलो ब सालबागानि BSF नि हेड अफिस गोजोक बेरामनि कायसा कगलाम पांडा संसारनाय कगलाम पांडाव मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा चीफ सेक्रेटारी पुलिस दाय भांगकरा BSF नि IG ताइ कोबनि गोजोक बेरामनि अफिसार बाहायनो तंनानि कक तंगो ओंखाय अबनति ने तिनि किसा मांगपलि फाइसबका नायग्रानि तिनि ककथमो ओंखाय केंद्रनि होम मिनिस्टार अमित शाह फाइमानो कितिङै तो खाथं लाइजाक हास्टेनि लुकरक फियाबा काफ्रा लाइजाक जे जागाव बथांनाय हा आरि रक ताइ हाबानक रक ताबुक नाय देसिरि जे त्रिपुरा हाय हावो रायजा सायाति हाबै जे लुकरनि जोंजाल ओइ दंखा आ जोंजाल कातिरनायनि बागैनाय होम मिनिस्टार आलायजा और नीति प्रसारबाय मालायनि कुनु प्लेनिं रगो लुकजागलिया ताइ अरवो जे हा आरिनि जोंजाल कासना बागै तो कराग नाय मथांखा जे बर फाइका बरनो रहना बागै इलिगेल माइग्रेशन रहना बागै बक्तिटाव सिमि सावो अबाहाय जे त्रिपुरा ओ जोंजाल तामुङै दंखा आमनो खनानि बागै जरा रनानि प्लानिंग और सुइजागलिया केंद्रनि होम मिनिस्टार अमित शाह बतिनि और NEC मीटिंग साका जे नरेंद्र मोदी हापांनि साक्तार मुंबाई और नॉर्थ ईस्ट नि जे नेशनल लाइमानि मॉल पाइखा ताबुक नॉर्थ ईस्ट नेशनल लाइमानि ताई आबोनि हामजाक लाइमानि इंगै थांका शिलंनि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि फिल्ड श्रीसिथाम 73rd प्लेनारि अधिवेशन मानजागि ब कक्साका ओलो ब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X साका तिनि NEC अंक आमचाइनि हामक्राइनि बागै जे कायसा चापथिनां रोगजाक कगलाम पान्डानि सामु खायजाका लगलगि बर रंनि खातंमानि हुकुमु आवाय मुङो बहायनो ब फानदय कक्साका फारिकाय yang uskango अभिषेक देवरायनो
हास्तेनि बीजेपी काजखौ स्नाममानि दिनाव मन्त्रिफ्रा डक्टर मानिक साहा बसकां 2028 CPIM जिरो उङै थांनाय बंनि MLA खरसापान दंगला खनै कक सामानि न बेंगायै आबनो कक फिरक मुरखा मानिक सरकार आगिनि मन्त्रिफ्रा सयकक ताबुनि मन्त्रिफ्रा कक सामानि न कक फिरका आगिनि मन्त्रिफ्रा मानिक सरकार ফ্রন্টকে শূন্য তোমাদের আসনে শূন্য হলে কি আসে যায় মানুষ যদি ভোট দেয় তাহলে আসন শূন্য হতেই পারে কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে তো আমরাই আছি সারা দেশে ত্রিপুরাতে আক্রান্ত হচ্ছে অফিস আক্রান্ত হচ্ছে এই অফিস যেখান থেকে আমার কাছ থেকে আপনারা কথা জানবার চেষ্টা করছেন কতবার আক্রান্ত হচ্ছে পাশে আমাদের পার্টি রাজ্য কমিটির অফিস কতবার আক্রান্ত হচ্ছে অফিস তো বন্ধ হয়নি দিনের বেলায় আক্রান্ত হয়েছে তখন না মুখ্যমন্ত্রীর কোয়ার্টার এখান থেকে 200 মিটার ডাইরেক্টর জেনারেল অফিসের কোয়ার্টার অফিস 200 থেকে 250 মিটার কই কেউ তো এই আক্রমণকারীদের হাত থেকে অফিসটাকে রক্ষা করার জন্য আগুন নেভাবার জন্য কেউ আসেনি আমাদেরই করতে হয়েছে কাজেই এরকম জায়গায় তারা যদি মানুষকে ভোট দিতে না দেন জবরদস্তি করেন লুট করেন তাহলে শূন্য করাটা অসম্ভব কিছু না আর যদি ঠিক করে ভোট হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে আমি আগামী এভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো বলবো না কিন্তু অবস্থা যে খারাপ হবে এটা 23 নির্বাচনেই তো বোঝা যাচ্ছে खोना 5 तारिख जुन 2026 हाथाय कतर लाहार कासुनानि साख्लायमानि त्रिपुरा गेरिला रिटार्निस मुभमेंट डिमांड कमिटी बरनि बखाक्तै जे काइबा दाबि सानै बरनि रां बाकी माया तन ना बैयानि बरनि फेन्सिंनि रां मानानि बरनि केस रसानानि आखराव के ओ सानमुंरगनो मन्त्री विकास देबरमानो जायखे कोलमानि जे बंनि नेता अमृत दियां जे खरसा मन्त्री तै दायित्व गोनाङै दं तै कग्रुइ कगनार गियाहनै सेजा सुकमानि मन्त्री इंनानि सुगियाखनि सामानि पाइथाक जरा 2 तारिख रिंजा खबरक 2 तारिख रिंगैनाय तिनि मिटिं पुलां राखा ताइ माइनोट्स मानखा हनै साका अमृत दियां ब माइनोट्स मानमानि यागोलनो साइ खानारखा जे ताबक बसकांगो 9 तारिख ताइसे मिटिं फिनाय आफुरनो जे बरनि सय जासामुंनाय लाहार कासुग्रालिया खाना 5 तारिख जुन हाथाय कतर ताइ रेलवे लामाव लाहार कासुलिया रिटार्निस बदल तिनियो आं बेलायनो हामबाय चिनि त्रिपुरानि ससियेल मिडिया एवं ए स्पेशल मिडिया जतन हामबाय याफारो चिनि तिनियो त्रिपुरा गेरेल रिटार्निस डिमांड कमिटिनि हइते जों तिनि चिनि मिनिस्टार सार दङ उपस्थित बनि चेम्बारावनो जों थांनाय जे 2 तारिख चिनि बुसकां फाइनाय 5 तारिख जुन 2026 जों रेल एवं आसाम आगरतला लुट जों माने कासना तंमानि अबनि बिसिङाव चिनि बुकुमबारानि त्रिपुरा साहामक्राय मन्त्री बरमगोनां विकास देबरमा बुंचुंनो 2 तारिख जुन 2026 रिंखा बिनि चेम्बाराव जों मिटिं ओंखा बबाय आलोचना अंलायखा आलोचना उमनि बिसिङाव मोटामुटिनो आलोचनाव जोंनो उपस्थित दङ सेक्रेटारि TW एरपरे एडिशनल सेक्रेटारि डाइरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर जतन उपस्थित के जों सालायखा मोटामुटि चिनि 5 दफा दाबिनि तुये सालायै जोंबो किसा ताबुक माइनस राव काहामखाय चिनि मते न मांखा आबुनि बागैनो तिनि जों माने 20 काउनि बागै जों आसास जेता मानानि बागै जोंबो किछु पुनर्बासन मांखांखाय चिनि उन्नयन माने जेकुनु डेभलप खेनान बागै जोंबो आसास खायो आबुन बाग माने चिनि मिनिस्टार सारबो जोंनो जतटुकु सम्भव नायनानि बागै कग रिखा ओ कगनि अनुसारे न ताबुक जों चिनि जे आन्दोलन रेल पथ हुंखाय आसाम आगरतला नेशनल हाईवे कासना तंमानि ओ कासना तंमानि जों तिनियो प्रत्याहार खायो रिखा माने कासया रसायना जों ए आपते हाय जों माने कायसा आसास मानजाक गाय नरनो खोना मन्त्री विकास देबरमाना लगियो तैनो अमृत दियां साख्लायखा लाहार कासुलिया बरनि दाबि माइनोट्स मांग्राखा दाबो माइनोट्स माने न आबो बरनो ताम रजागनाय बोसोके रजागनाय आबो डिटेल्स सैजा खाता
tabuk ani ya phaw je kok toma obo hungkai gosi David Morasing Mia kaisa joda kok mokol kalanya jat samung khayuka norok saimano Omorpur video ni thaniwo uskango buskangono thanginai video no contract ni samung ria hninai kaisa contract samurok no tinai kok banglaimani panchayat ni pradhan বা পঞ্চায়েত মেম্বার গ্রাম পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েত মেম্বার থাঙ্গৈ ভিডিও না খেনছে বুয়া মংসাকে টেবিল লকটগৈ কল গ্লাস সবাই মানি আ পাতি মুঙ্গ ন যে গ্লাস সবাই মানি হোজা গিয়াখো তিনি থাঙ্গৈ নাই বরক নখা যে আর গ্লাস কবাই তাক বতংখো फियाबा बरक ओ ग्लास सबाई मानी आबो बीजेपी रक सबाई क्यांके जों मथारके आ सबाई मानी जागाव नै गताल ग्लास अग रैखा चाका ब्रगा करक रैखा गे रैमानी बिसिंतै बरक साइखनारका बयखे सबायो जोंखे सोनामो ताबुक नायदि साबाव वानसो हाय हनै साइका डेभिड मोरासिं ताइ सेन्टोमिया टीसीएफ नि प्रेसिडेंट ना जीएस के अबनति नायदि যে ডেভিড মোরাসিং কক সাকরাই না ডেভিড মোরাসিং সেপানা সেন্টো মিয়া চিনি ও ফাইজাক দङाब्ला না এরাও ओमफ्राय आरो जे सेन्टो मिया साइ खोनारखा जे सरकारनो नायथग्रोनानि बारजा चिनिबो दङ फियाबा जे बररक पद गोनां जे बररक पन्चायतनि मेम्बार माने बयनि भोट मानै फाइजाक लोकति फां बरबा बाहायके যদি কোনো ভিডিও অফিস বা অফিসারক চায়া কাম খালাইকে বিনি সিনিয়র এসডিএম नि आरो थांनि डिएम नि आरो थांनि फियाबा डाइरेक्ट खरसा जनप्रतिनिधित्वै थामचिखौ दंखायो बसकाङो ग्लास खितारमानि आबो बेलाइखे चाया आबनो गसिना हारिया तिप्रा मथा हाइहनिनो बरक दाबि खालायखा ताइ दाबि खालायमा बाक्सानो जे तिप्रा मथांके सरकार काहामके tlangनानि वानसुगो ताइ जे बिजेपि नि इंगि चंगि रहरजाग रखंगाके थामचि बाय बरक गो अफिसारक न पायो आबो गणतन्त्रको क्रై कगनो बुझिनानि नायखा सेन्टोमिया सं एमडीसी क डेभिड मोरासिं आ पार्टी मुंगो बबो सेजाका ताइ सेन्टोमिया बहानिया सेजाका अबाहायके तमुनो अफिसार खरसा न कुल लायखा हंगाके सालायखा हंगे हापांनि सामुं साबो खालायनाय जाया हंगाके बिनि सिनियार सावैने बरनि अफिसनि सिस्टेम तै राजा दङ फियाबा अ राजाव थायकारि जे डाइरेक्ट अटैक खालायबाय नाबो गाहाम तमुंगिया हनै सालायखा बर এত সবাই প্রধান আছে এদিকে তো দেখতে হবে ও এদিকে আছে বড় এদিকে এটা দেখতে হবে ও দাঁত করে এত সবাই এখানে বিডিও সাহেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে এসেছিলাম যেহেতু কালকে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা হয়েছে তো তার জন্য ওনার সাথে দেখা করলাম তো এখানে আমার সঙ্গে আছে আমাদের টিসিএফ ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন সাউথ ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অরূপ দেব এখানে আছে আমার অমরপুর ব্লক প্রেসিডেন্ট দেলোয়ার হোসেন তো আমরা একটা জিনিস দেখতে পেলাম যে দেখুন এই যে অফিসার পিটার যে সংস্কৃতি সরকারি অফিসার উনি ওনার নিজের দায়িত্ব পালন করে তো যদি কারোর কোনো অভিযোগ থাকে কোনো জনপ্রতিনিধির কোনো অভিযোগ থাকে কোনো প্রধানের কোনো অভিযোগ থাকে অভিযোগ এই এলাকার যিনি জনপ্রতিনিধি আছে ওনার কাছে দিতে পারে বা বিডিও সাহেব যদি কথা না শুনে বিডিও সাহেব যদি কোনো কাজ না করে বিডিও সাহেবের উপরেও অফিসার আছে ডিএম আছে কমপ্লেন করতে পারত তো এইভাবে এসে ওনার টেবিলে আপনার যেটা দেখতে পেলাম আমরা যে হামলা হুজ্জুতির মতো ঘটনা এখনও যেটা দেখতে পেলাম গ্লাসগুলি আপনার পড়ে রয়েছে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তো আমরা ওরা গতকালকে যেগুলি ভেঙেছিল প্লেট গ্লাস আজকে সেম প্লেট আর গ্লাস আমরা বিডিও স্যারকে উপহার দিয়ে এসেছি আপনারা ভাঙ্গার রাজনীতি করুন আমরা গড়ার রাজনীতি করব হ্যাঁ ধিক্কার জানাই যারা কোনো জনপ্রতিনিধি যেটা শুনতে পেলাম পঞ্চায়েত প্রধান তারপরে জেলা পরিষদের সদস্যরা এই কাজ করেছে আপনারা জনপ্রতিনিধি আপনাদের দ্বারা এইসব কাজ শোভা পায় না শুধু এতটুকুই বলবো আপনারা মানে কোন ইয়া থেকে আসলেন রাজনীতি দলের থেকে আমরা তিপ্রা মথা পার্টির যে তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশন যেটা টিসিএফ ওই অঙ্গ সংগঠন এই সংগঠনের আমি স্টেটের জেনারেল সেক্রেটারি আমার নাম সেন্টুমি আমার সঙ্গে অরূপ দেব সাউথ খাবানি তাদের বকুকচং আপনি ইয়া গলখেন তাবুক তিপ্রা মথানি কক কিসা সালায়नो যেহেতু বংনি কক সাকাবা তিনি জয়নিং হাইনো হাই মানলায়खा
Bisramgঞ্জ Amsayo ba ko Shah Alam Mia PCF ni samung tabuk kusu sekangi tongkha tipra mothawo wanjui thuruk dothalai nei tipra mothawo joining ri tongmoni salbrum brum jodio bagra sokpaya orong nokha talsaromoi haipano yango mothano krak khlai tongo Shah Alam Mia song tini tipra mothawo 136 nukhungni 379 votar BJP CPM rok yakari tipra mothani bana romphaikya khanai ji a kok kutung tini o kok tama যে বিভিন্ন সময় আপনারা হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে দেখতে পারেন যে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা প্রোগ্রাম করি, আমাদের তীব্র মথা পার্টির হয়ে প্রচার করি, মহারাজার হয়ে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি, কিন্তু আমার বংশের মধ্যে কেউ রাজনীতিবিদ নেই। আমার বংশের মধ্যে কেউ রাজনীতি করেনি কোনোদিন, কিন্তু প্রশ্নটা বা কথাগুলা আমি কেন বলছি আপনাদেরকে, আজকের দিনে স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর বিগত ৪৮ বছর রাজনীতি করার পর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের মানুষ আজকের দিনে অনুভব করতে পেরেছি যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ভূমিপুত্র তাদেরকে বলা হয় চাইনিজ, চিংকি, মিংকি। যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মাইনরিটি সম্প্রদায়ের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাইরা আছেন আপনাদেরকে বলা হয় দেশদ্রোহী, টেরোরিস্ট। তো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্লোগান ভারতবর্ষ সহ ত্রিপুরা রাজ্য দেখতে পাই। আজকের দিনে আমাদের বাঙালি হিন্দু ভাইরা যারা আমার কথা শুনছেন, আমরা এও স্লোগান শুনতে পাই যে আমার একটা হিন্দু বোন কলকাতায় বাসে চড়তে গেলে তাকে বাংলাদেশি বলা হয়। তো আজকের দিনে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কারা আমাদেরকে নিয়ে চিংকি মিংকি, দেশদ্রোহী, টেরোরিস্ট, বাংলাদেশি আমাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিচ্ছে, আমাদের মধ্যে ডিভাইড করার চেষ্টা করছে। আমাদেরকে বুঝতে হবে আজকের দিনে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা বিগত ৪৮ বছরের যে সরকার ছিল, ৩৫ বছরের বাম শাসন, ৫ বছরের কংগ্রেস শাসন, বর্তমানে ৮ বছরের বিজেপি শাসন। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে বর্তমানে আমরা প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের মানুষ বর্তমানে কোথায় আছি। আমাদেরকে বুঝতে হবে যখন আগরতলায় দাঁড়িয়ে বলা হয় আগরতলার মালিক আমি, তেল্লা মোড়ার মালিক আমি, কাঞ্চনপুরের মালিক আমি, তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ফাটল তৈরি করার চেষ্টা করছে। এই চেষ্টাটা কে করছে? ওই রাজনৈতিক বাটপার নেতাগুলা করছে, যেগুলা আমাদেরকে ধর্মের নামে, জাতির নামে ভাগ করতে চাইছে। আমি বিশেষ করে যারা এখানে বিভিন্ন পার্টি করছেন, বিভিন্ন দল করছেন, Gai khabari tangte bukuk chong o kok toma hangkai boroni hingkai Shantir Bazar Bidhanasabha Kendra ni 36 Shantir Bazar Pramod Riang MLA hingkai aro no kwbangma 136 nukuni 379 voter Tripura Mothani bana romhaikya manjakha MDC Kenaram Riang Minority Cell ni Hasti Committee Chairman Shah Alam Mia Aigini Zonal Chairman Horendra Riang Minority Cell ni Kendra Committee ni Adong Selim Mia Gumoti District Committee Tripura Mothani
काजखौ रिंकु मिया साउथ डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि काजखौ नवीन मिया TCF ni South District ni committee ni kasku Orob Dep no khobi juda juda adong rok manjak mani kokta ingkai obo kintu kaisa kok sanga thangke tipra mothani phan omsike bangi tongmani bostang ni 2028 ti bangi tiar engmung obo no hori tongkha obo no tinai kongma media rogo ba kongma borok obo bo sai tongo je obo BJP TTADC election ni sakang hanyo orano joining ni phonuma hai jangi tongkha tipra mothawa nei bo hanglai hlai tongo phiaba je tabok joining na phonugi tongmani onno kono party ong efan tipra mothongi tongmani abo bosuk ereng bosuk tatal jodi tatalang hangke komuni party ni borok kaisale press meet khaikamo ngai borok ni bisingo joining slaijagi tongmani nugino nilarengo obono srai kok proman ngi tongota ngai tawsu doti BJP rok nilar ngi tongmani kok nama Tripura ha drugs by kuplong aboni phunuk mari haino hai tini srai keng jauka Agartala ni khaklabono kaisa mobile dugano se phalai tongo do nge sarkar samno najogi dongkha samno pusi tongkha o sarkarni joraol batam nase abahi drugs ব্যবসা bangkha kajino bekar bangmani bagi jangkha na sarkari chakri riyani bagi jangkha ebake borok income krei naki tauti jorabo belai mani dam kabangma bagi jei sa ব্যবসা khaima tongmaikha manti mayatei খরচা টিচারনি ইনগো লাগা ড্রাগস ফালজাংনাই বমাই হালগং তংখা ত্রিপুরা ও বেলাকে সুমুং কতর কাছাই তংখা খরচা লোকরনি বখাও তিনি হাইনো হাই কক্তমানি মাংপ্লি কাছে বেক হাইনো হাই সিদাই মোহনপুরি পুলিশ নাইতুক লাই এসকপ তাই সিদি কারান মানুখা খরচা নগ খারজাক তাবুক রাহুল দেবরাই অবংকে SDPO মোহনপুর আশিস দাস তিফাংবাই নাইতুকনানি অংখরিনো ডিসি পারাও মানে দুর্গা চৌধুরী পাড়া দেখাইয়া ডিসি পাড়া সে আব সিরাই থানানি বিসিং খবজানাই ডিসি পাড়া আর রাহুল দেবরায়নি নগন নাইটুগৈ মোহনপুর ni SDPO ফেকজনে মানে 220 টা রাইজা সাথে তো বজাক এসকপ সিরাপ তাই 11 কেজি সিডি গারান মানখা মোহনপুর বখাস্তেনি পুলিশ অফিসার আশিস দাস গুপ্ত তিফাংবাই নাইটুক মুও তো তংখা সিরাই তাই লেফুঙা থানানি গরগতঙ্গ পুলিশ তাই BSF CRPF জওয়ান rok bahino obroti ni kokto thunano sairikha 3-4 lakh ni slaibo kabangana rang obaike salbrunno chokrai naituk tongnai hinai saikhanarka ge tini kai jagao naituk manmani obo haike salbrun naitukhe factory mani kisale ungwana khosorana niekeba holosongana laitok khanung sijarok khanai o je factory manni rogei rokprewi romne rokiko Durga Chaudhary Parao Police at Fekjane Mani Naitugui Manka Mohnpur SDPO a Fekjane Mani no Kebani Naituna Thangtani at 220 ta Raja Tati Tonjak Escop Sirap Tai Pataro Rohona Bagine Rungak 11 kg Shiri Karan Manka Mohnpur Bukhastani Police Officer Asis Das Gupta Dithangmai on Naituk Mo Logyo Tongkha Lefunga Thana Sidai Thana Khoboi BSF CRPF Jawan Rok o naituk ugnoti kokno tne besne rogo saikhanarka SDPO Mohnpur Asis Das Gupta রাত্রে গভীর রাত্রে একটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা সিদাই PS এর অন্তর্গত ডিসি পাড়াতে একটা অভিযান করি সংবাদ গোপন খবরটা এরকম ছিল যে ওই এরিয়া একটা বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে নেশাদ্রব্য মজুদ আছে সেই হিসাবে আমরা 104 ব্যাটালিয়ন BSF 124 ব্যাটালিয়ন CRPF জামাগাতে যা আছে সিদাই এবং লেফুঙ্গা থানা জয়েন্টলি ওই বাড়িতে রেড করি রেড করার পর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও সাথে ছিলেন রেড করার পর আমরা 220 বোতল কফ সিরাপ এবং 10.9 কেজি আমরা গাঁজা উদ্ধার করি এগুলির বাজার মূল্য কত টাকা হবে? আনুমানিক 3 লক্ষ টাকার মতো। 3 লক্ষ টাকা। যার বাড়ির থেকে আটক করেছেন কয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে? একজন স্পেসিফিক একজনের বিরুদ্ধে আমরা মামলা নিয়েছি। নাকি নাম বলবেন নাকি আইনে? এটা ইনভেস্টিগেশনের পর্যায়ে আছে, আমরা নামটা বলবো। স্যার অ্যাড্রেসটা আবার বলুন। ডিসি পাড়া আন্ডার সিদাই PS। আসামিকে তাহলে কি এখনো গ্রেফতার করা হয়নি? আসামি বাড়িতে ছিল না, তখন পলাতক ছিল। চলছে এবং এরকম খাবানি তাতে বুকুকসং জুন তাল কেন টংখর সাল 6 তারিখ গে হায়ং টংখর সাল জুন মাসনি 6 তারিখ কেন ত্রিপুরানি কাইসালাইবুমা 1980 যে দাঙ্গা নাংলাইমানি সাল অ সাল বড়ক তাবুকবো আমরা বাঙালি বদলনি বিসিঙ্গ
o salno taisi dabi khai tongo yang tipra mothani bkhakbo o bori rok se danga hamra nai hne nyai danga afru nanglai tongfruo Delhi o thangai lai sunai tawbo tongkho o je TWF ni chairman Pavitra Bhakti Jamatia songrok aboni bagino o je tan tipra o tipra ha kaisani borok tan laimani a party muno mothak nai TWF bori hne nyai Tipra Women's Federation khulukjak mani khana TWF rok ni bahaino bisiba pungmani sal yang go abo to 6 তারিখ জুন se 5 তারিখ জুন kangke kota World Environment Day ang o kok tangi sahamba je pura June mas no Environment Month jago tongkhor sal tai o ko 6 তারিখ জুন kangke to abo hai nanglai mani sal hne nyai TWF rok palai ni boni haipan kharani simno sangbotang boryago na harjak engkai ang World Environment Day ni ko kiha sanai World Environment Day engkai obo tongkhor hni hilesung tongkhor tamno hun je जों borok gothang rok tongnani bagui nai logio je manui जोंनो chubao je rok tongmani bisingtui जों gothang tongnani bagui jogo aborok bebongno jemon chini bufang wafang nobar tui engkai oro tabuk je nature ni bisingtu sokpaimani o current rok ya current hike yak bai sanam maseble engkai chini bufang wafang nobar tui tokma toksa malmata bebak sapoloi abo chini tongkhor o tongkhor kaham hingka hingkeno chini sagbo kaham tongo o tongkhor dera kha hingkeno chini bo sago bemar ngo जों je bemar wngmani thimani ingakaba baksa khora kompa hospital klai tongmani uklugo tongkhor prai 80 থেকে 90% no bini upore ngo tai hingka जोंgo accident ngo thotayo bulayo abo to tongnai nyo abo ke nijini srishti কিন্তু जों जे चाथिनि tongthani himtani deramani tong derama bagino ngui tongo hne hinjago इंके ओ tongkhor hni ke tangna saka tam tamo ni tui no bar satung wa tui kai no nukhung malmata je जों no kitingi tongjak aboro इंके aboro o je tongkhor ni nangmani mani rok tumuno kaisa hamyang khangke sin sago tamsilaiba जों जेमन a tongkhoro bufang bom tok sersar tongkhani sago इंके नों बसाक मटक जागलाक देबा आबाय केनो आज गाना borok gothang langma twijak rokni gana gini o tumuno yongsa kuksa virus bacteria awbai gopulung attack effect wngkha keno जोंबो aro gana tongmaba nango जोंबो bemare klayo gabon bagino tawtui jorao hingka chini je tongkhor rok belai kesebungi tongkha যেমন চিনি tongkhor bahike dera hni boi rogo ma poribayo tongkhor dera mani karon hingkangke जों जिमन o je tabuk mani khri salam naimani bagui nai jemon it bata it sokangke hoko phayo o hoko chini borni basangni bagui belai khe hamya hingke amno karibo kol karkhana hni hinjago nini plastic ni mani phano sanamka sorni mani phano sanamka botol phano sanamka industry phanongkha aboni bo hamyango जों plastic use khlainai go kachamungkhe hani khibiro ama hikene kosok mani kwbangma noksanok ganao no khibio aboni hoija जों kwbangma bemarang abogino i tongkhor sal palainani nango tamni hinba i tongkhor salni bisingtui जों sap sutra tongnani bagui kok biti kachal layo tam bemar ngiman abo salayo जों je tongkhor no kathang torinani bagui nai bufang kainani nango wati waya khona tabuk tungphrai tongo gari gora bangkha gari hoko bangkha इंके शब्द दूषण गाड़ी नि खरां बम नि खरां बाजी नि खरां साउन्ड नि खरां आबरो गोसनो खुनजु देरारो इंके चाथिनि मानै मकेदों थाकेदों रगबो सारतार लायो आबरो बे बांना tongkhor देरारो माने बिसिं खबजागो आबरो नि yakni yakangna bagina tongkhor sal पालायनो नांगो नग नग क्लाब नरक नु गेदिबा जलय जीवन हिलगो क तासकमो सास्तय सम्पद chini sak kaham no chini ajimung kotor rungma kaham aba herok ko gi o sal noroginai palai meni panda kereng jaga ni hai khana to nok nai phiaba tirin sibino baksa palai tongkha rally rok khajai nai nai di aba hai organization bo khaktibo rally khlai nai hayung tongkhor sal palai jagi tongkha agartala ro gomke sal o sal no rugui orpon hodarek mothari saktharmung bai tini agartala o Work for Your Planet kokbotang ti tongkhor norjak sisamung himbotok songchajakha o lama himbotok rajakhor agartalani
अजयन्त प्रसादनि बसकांनि सिमी चेङै राजाखर आगरतलानि जुदा जुदा लाहारो हिमलायै ताइसा हाइनहाय किफ्लि फाइजाखा अजयन्त प्रसाद बसकाङाव थाङै पाइयो अर्पण हदारक मथानि तांफां डक्टर विसेन्दु भट्टाचार्य अ सालनि कगमांरग्न सावै खोनारखा মাধ্যমেই এটাকে আমরা সমাধান করতে পারবো। আমরা এই র্যালি থেকে যে মেসেজটা আমরা দিতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে পরিবেশ আজকে একটা সময় ছিল যে শুধুমাত্র একটা শ্রেণীর লোক সেটা নিয়ে ভাবতেন, কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গোটা বিশ্বে পরিবেশ এখন আমাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে। আমরা যদি সুস্থভাবে বাঁচতে চাই, আমরা যদি আগামী প্রজন্মকে নিশ্চিত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে চাই, তাহলে আমাদের পরিবেশের সঙ্গেই থাকতে হবে। এবং আপনার কাছে টাকা আছে বলেই আপনি যা খুশি করবেন, আপনি গাড়ি কিনবেন, আপনি প্লেন চালাবেন, এটা করা যাবে না। কারণ যত বেশি আপনি এগুলো করবেন তত বেশি পরিবেশের সংকট হবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পৃথিবীর তাপমাত্রা কীভাবে বাড়ছে। আজকের জুন মাসের শুরুতেই আমরা বৃষ্টি পেতাম, এই বছর দেখতে পাচ্ছি যে বৃষ্টি এখনও আসেনি। কবে আসবে বিজ্ঞানীরা এখনও বলতে পারছেন না নিশ্চিত করে কবে আসবে। তো এই যে পরিবর্তনটা, এটা কিন্তু হঠাৎ করে হয়নি, আস্তে আস্তে হয়েছে। এবং আমরা গত 25 বছর ধরে এই কথাটা বলে আসছিলাম। এখন আমরা একটা সুখের খবর হচ্ছে যে আমাদের সমাজের প্রত্যেক অংশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটা অংশগ্রহণ করছেন। এবং আমরা চাইব শুধু অংশগ্রহণই নয়, যে আমাদের যে কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি সেটাকে যেন বাস্তবায়িত করা হয় এবং সবাই মিলে আমরা আগামী ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করব, এই অঙ্গীকার আমাদের। এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আগের দিন আমরা এই জন্যই সচেতনতামূলক র্যালি করছি। Engkai khabani tahte bukhuk chong jorani kok pandan bising dor je manmani update ang norno yafarka o update ni bising tino norok ni je juda juda tamsasinai je sinani musukmani obrok to srai jeng thakana norok je khana lahar kasujaglia borni manthai rejakmani bagui gamno karibo যে তাবো হোম মিনিস্টার অমিত শাহ ফাইমানি বেলাইখা ওয়ানমা সিংহা কংখা যে আসুক তিপ্রাসা একট লাইখা তিপ্রাসারক নমো থানা বাগै সারেন্ডার রেডি হিंके যে বলঙ্গ তংনারবো সারেন্ডার रै फाइका एकट लाइखा आबनो कारिबो गोबांमा बररंनि नांमानि न सफंना बागै होम मिनिस्टार अमित शाह बनि जे खुब बायथां साइ थांखा तिप्रासारक अनेक सयज खाइका अनेक सातक जाखा बरनो फियक चिनाय हिनिमानि ताबुक फानो जे याप्रि रममानि मुंसाबो नगजागिया ना तिप्रासारक मालायनि हनै फायो ना टिटिएडिसि नि सरकार मालायनि हनै फायो ना बबाग्रा समय मालायनि दरकार नांजागो बलायखे वाना सिंसा अ जराबो बो तिप्रासा मथारकबा मालायनो तिप्रा मथानि केबो दा मालायनो खना जिएमपि नि केबो मालाय साननो जेहेतु जों दिल्लीयाव थाङै आन्दोलन खालायो मालाय माया फायो अर त्रिपुरासो फाइगाके त्रिपुरा बरक बायनियो त्रिपुरानो जरा रखाबले के त्रिपुराव साबो दं आबो खेल खायै कमसे कम मालायनि तो दायित्व दं motor ni bis je kabana masingja tani ba osumungno जों jeskepano lokorokni sungmung bosungdarno abono sarkarni thani tai lokotei phangroni thanibo sungmung kasajak pharike khamda debukchong kisisa norni bagi sebokni sep bori khoroktam jala khorokni hini samani je CBSE rogo go graduate khlaijak ba go borok warden kam go teacher abahini samungni bagi tobor kebo samung khaijang agortala tongi chai ekoni porna hangke ko kisa sahar baidi 7005264973 o number ro gamno kari bahino norok je tabuk agortala wo tiprasa hati tongna o hati rogo bahino tabuk andarsoni ko mela hekaba andarso offer ri toringo 30 টাকা 40 টাকা ro khai phaljagi tongo ar rogo pai baidi hinai boni je chinti prasa hati rogo जों थांनाय के बुकजा नगोता आरो बरकटे थांनाय पाइबे खेलकबा जाव आबा हेरो बागैनो मा सामा कक्रां नरो सिनमंग रोय दिन बागै आसुन सितुं खाताइसे कोनि कक्नो तोय फाइल नि कक्काचारो हामबाय।